नमस्कार जय जगन्नाथ मु सोनाली आपण मानक स्वागत करुच्ची शिव संसोली ब्लॉग चैनल को। तो आज हूँ कांजीला नवमी कांजीला स्पेशल हूँ कांजी मम्मी केमती कौन पूजा कर देखिए। तो शिव बेटा ये प्रबल निद आसीगला शिव बेटा को पोछा पोछी हो जाए तो से निद आसीगला। तो देखो ये कांजीला नवमी मम्मी रखिंट ये धान सीसा ये पोखरी माछ छड़ा हाँपाई जे आजिकल माछ मिलूना चेंगा माछ। तो ये मम्मी बाढ़ पिठा चकुली पिठा कांजी स्पेशल कांजी देखु एटा है स्पेशल कांजी आठी खट्टा ये चकुली पिठा आउ भजा सब प्रकार शाग भी होती आ मिक्स तरकारी डाली संतुला आ भात ये भितर माछ नहांती खालीटारे पानी छणा है। देखो ये धान सीसी ये बो पिला आसिक पूजा हे ये आगरू माछ भजा भी पूजा हुए किंतु आज जेहेतु गुरुवार द्वितीय पाली से ये होनी माछ पूजा होनी। ये मम्मी आसिले पूजा करने धरिक सब ये देखो तो ये सुखुआ सब बहु पिला होती 7 बहु पिला सुखुआ सिंदूर कला लगे। तो ये बहु पिला होती माछ छड़ा था चेंगा माछ तो चेंगा माछ नहांती पोखरी रे पानी अधा पानी भी सुखी गला जी पानी देखो 7 बहु पिला ये मम्मी आनला माछ नांदी बोली नड़ा भसैला। आमर ये मंडा फुल होती केते गुड़ा फुटी। तो देखो मम्मी पूजा स्टार्ट है बर्तमान। सेठी से खाइब बोली म्याऊ म्याऊ है पेट जल्ला। ये धान से सब बाबा जाके आनी तो रोना बाबा
ସବୁଥରୁ ରଖା ହେଲା ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ। ସେମାନେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇଟା ବୋହୂ ପିଲାକୁ ଚାଉଳ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଦିଆହେଲା। ଥିଲା ଗୋବରଟା ତ କରିଦେଲି। ବୋଉ ପିଲା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ? ବୋଉ ପିଲା ନେଇକି ଖୁଆକୁ ପଡ଼ିବ ଘରେ ନାଇଁ ଆମର କୁଆଡ଼େ ନେଲେ କି କାଉ ନେଲା ସବୁ ନେଇଗଲେ ଭୋଗ ତାହେଲେ ଆଗ ଭୋଗ ନେଇଯାଅ। କି କଥା କହିବ? ପୁରୀ କଥା କହିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିବ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ କଥା କହିବ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କଥା କହିବ, କି କଥା କହିବ? ପୁରୀ କଥା କହିବ, ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର କଥା କହିବ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କଥା କହିବ, କି କଥା କହିବ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କହିବ, କ'ଣ କହିବ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିବ, ସବୁ କ'ଣ କହିବ? ସବୁ କ'ଣ କହିବ? ଫେଲ ହବ? ନିଦ ଆସୁନି ତମକୁ? ନିଦ ଆସୁନି ତମକୁ? ନିଦ ନାହିଁ? ନିଦ ନାହିଁ କି ତମକୁ? ନିଦ ନାହିଁ? କ'ଣ କହିବ? ହରି ଓମ୍, ହରି ଓମ୍, ହରି ଓମ୍। କଥା ହବା କି କଥା ହବା? ସବୁ କ'ଣ କହିବ? ଗପ କହିବ? ଗୀତ କହିବ? ହରି ଓମ୍, ହରି ଓମ୍, ହରି ଓମ୍, ହରି ଓମ୍, ହରି ଓମ୍। ଖେଳ ହବ? ଛୁଆ ହବନି କି? ନିଦ ଆସୁନି ତମକୁ? ପାଡ଼ ଯାଉଛି ପୁଁ ପୁଁ କେତେ ପାଡ଼